36 seconds. Wallace, 91. Ang bola kay Miguel Ison. Miguel Ison nag-penetrate. Nice pass kay Bages. Bages. Ay, lang wala ba? Ay. Big Ronnie. Shot lock mo defense. Why ko no? Why time out? Oh. Ari sa Jane. Overtime ayan. Dinards. 20 seconds. Dinards. Ay. Rivera. Oy. There's a foul. 91 Wallace, 13 seconds. Ang kamot, aga-baga-baga, abanse pa o. 92, 91. Huwag na time out ang GYD. Harigid sa Jane. Libera. Wala, rebound Miguel Ison, narana. Ratratanay na. Miguel Ison, katawag na pasa na talong. Pasa kay Bages, kapag itapaul, wala. Ang bola. Score na ito, no? 91-92. Agaw ni Bages. Ay, di mo. O, si Rivera, ginagpadahog. Siya ginagpadahog. Go, free throw ya. Nice game. May ganun sa... Sir, mo sa interview. Kasadya kampang nila. Gusto yun, Sir Mike. 1 point lang ang free throw. Nice game ha. Nice one. Kasadya kampang nila. Oh, score on 92-91. Free throw gid ni Vera. Kag siyempre mga plays. Shout out eh. Shout out ka na. Shout out in si Fam, Manta family. Let's go.